بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين APRC kolu mbadi Gambian kolu fano kele yanto nyima wulta kara kono be aldana min be suto kono fo fano ke alni masuli kara kono so ndan kontrolem mine do presanken no yaya e jamba bilim man sa besti gene ekotral ala musala dol an delegation me an tata jare kene be kontonna kana bla Gambia be nyata gol kono Babakar Tombo jata Rambo jata yawa koli amlu nyasi dudu jakata blan ko ma bakse jate anna extifolu kanslolu chamanolu dipitolu amusukunda ke kunda kata blan ko ma alhaji baje ko dukre pamadu susu APRC kolu mbade Gambian kol mo kendolu alingawli alingen adi katol bondi adi kato kumata aytra armadu bulu ila banko kam hanna manke ka fo election le na la bare adi kato akumata le aytra armadu bulu ila banko kam badungol because nindara adi katol vodas katla slola vodas kadi kato saba o nyanta e makoy hanni ma adi kato sodo aussi makoy no ibe vodas kat sodo la bulo kono nyamena bari mbadumalo alhamdulillah rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala ay armadungo kenyineti saya ni balo mo malo dunya tonkon nano la kafo bile mo be fala hani mo mantrakere mo malo itibe fala slamento hani mo molo bari mbadumalo ay kato kumata trebulu aydi kato kummatale atre bulu aydi kato akummatale atre bulu la jifoto mafo atre bulu yalla ndi la korda kono yalla ndi la bun kono hani anyanta atre la jifo kono wato ni betamada because ngaje mo jama yaje from gontari mol banta e malo e boda settlemento barnatra adi kato be bul alhamdulillah rabbil alamin natra adi kato be bul alhamdulillah rabbil alamin oto mbadi ngolu alinga wuli alingen adi kato bondi adi kato ana fawartale wa kata ko ina fo kato afrika bankol kana bula europe uk america alna barul mamar baje haadum tapaka samanna gondo di assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin APRC kolu Gambian mbari Gambian kol mo kendolu safo ale juma mubaraka alhamdulillah rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala ay bi lungo itanna men keta juma lungoti mo jamal banta mo jamal tata ala sinemani ka faroke ini santa folbe min tata ima fenki Allah ira watu futara ntol men fanan tuta dunia kono amanke ngafenne ke Allah subhanahu wa ta'ala ay ntu dunia kono ha kalale mu abe miran kono ka sembe jola ite manta lumen ne la watu le mafra alhamdulillah rabbil alamin mobe Allah subhanahu wa ta'ala dan la bilungo ay tan namena atomu juma lungoleti wala sinan ko juma mubaraka fas juma sallo fana nyitanna mbesa salle fo ala sinna batolu muta bato mu fim balde mbarongol bato ibi bato kala fo ala sinna batolu muta nela mi batolu muta mbarongol akira bul kensenti fembe perdita bar nayna batolu muta alhamdulillah rabbil alamin falasina junubol khafari junubo fen jama beje nila junubol nela mila junubo khafari wallahi mbar ngodu e perdita perdole beje perdo min italonna ye perdi kula dunia kono wala fisata ye perdi fenna lagara allahu akbar ala sin de kisola wala tin ko ala sin junubol khafari kayam fanna sawanta fro mimbe nimo kono fo ala sa jidi
sawanta furo abe nemo kono fo ala sa jidi ka kafu sawanta furo fana do na trabe kudo fana kono aman kenne moti fo ala sa ma aya kenne moti nemo min kadi kila rasul sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar bari kila yala ummatul kanule kila yala ummatul kanule bari kila man la fi ala ummatul yijani no wallahi bari ate tambila nyinna sayana takila kan rasul sallallahu alaihi wasallam ama fo mfango de hani moto fola ka fo kila ko mfango hani ako ala ummatolu ay sayyidina jibril ni kala allah subhanahu wa ta'ala ay mum fonna ummatol la ko to badngol allahu akbar bar oto misal mbesalon ka fo kila malla fi ala ummatul jandi fo ala ummato fangol la afango jandi de allah subhanahu wa ta'ala man jahna wadara ka fo abay arabadu wala dindila hani nakuma ninga fo modo sa fo hani mamul baye ko men fo o manke tonyati allah subhanahu wa ta'ala man la fi ay arabadu ngodundi jahannaba munatina la jahannaba da e mbarngol oto sa fo ale ko est ce que kasol membe mbul na dunya kono fo e kasol dalale ka fo momo awulta don pang sake kasola ba hani min ko ke e mutakada samba amanke ka fo e samba kasola kono wala e fa hani e samba kasola kono ka fo e bulaje e pour kanata fentinya membe tambila e mentinya kasola mo falaw hani jahannaba ala simbekisi jahannaba bar jahannaba timo fala de hani jahannaba ke dum jahannaba kono bandal islam badungolo ka fo ibe fala jele hani la akbar mbi mo ala kay fala bari allah subhanahu wa ta'ala ya ita adama dum wala de nyanta aya fo kila rasul sallallahu alaihi wasallam membe adama dum kisla jahannaba oto mbadungolo alin ngafen fala simbekisi jahannaba la falasin be kisi janna bala se mota fola fo ala sin kisi arjanna la hani mol be dola nya fo ala sin be samba jannatul firdaus mol be dola fo ala sin be samba jannatul firdaus wallahi yemban ngol kila amalla fela ummatul jandi wallahi he yemban ngol alinga bula noma barngol alinga bula kilano made alinka no nyene allah subhanahu wa ta'ala ya kwendi kila male adu kila fana nga afrande ya kwendi adama dungol bela dunia tonkon nano natra kila anyanta islamu ya fura dlamento natra manfura amanfura je wallahi kila titala bari alhamdulillah rabbil alamin aya kaymenna akombetale atimmadale dunia tonkon nano la olum dina nyenti o dina kilingoni ay alquran jinda kan ay fenfen jinda kan ka fo kila rasul sallallahu alaihi wasallam aya telekanu ba dane la fenna oto mbarngol mo kanana be nenela alim fango kanen fango nene mbabula segnoma mbabula tiyenoma alinga nyunum fan ko mbarngol billahi wallahi tallahi nkatala nin kilay hey ibabula la mennoma mengbe lo lay nyato momen bello la ba fula Muhammad Baja Habla atuje ol mu jumalati ol mu kila damanditi mbarngol wallahi billahi talla alinka nyo soso ati yani tala bello la be sila afula ala abula asakete jaba fula ala abula allah subhanahu wa ta'ala yake kila damanne annabi nyumol beje bar kila damanne kalo kanyum ko ma fo mbarngol oto mbarngol alnga abula kila no ma wallahi billahi mo kana fango nene adu momo iye sagla kota ka adundi la sonna moto ka kila la kubla wallahi billahi tallahi yamra fo bakila mulla bakila fangon la non amanke je ka fotlumo beje ye men fe ibe men kila motalo na wallahi billahi kila fangon le balona ka fo ite man la koma wallahi o hani na karkuti je iye menge kila koma iye kuma menge kila koma iye femfeje kila koma wallahi billahi tallahi kaltal nan kilay mo ta fangonene la wallahi iba bejelale billahi kila fanan kaloyele bar momo to go bello la segle noma
ite balle na segla kolma ibe tebe segla koletala ibe tiyani la kotala ibe tiyani la kole denda la dunia kono wallahi tiyani la gara tiyani tidan roke mbarngol mbe safu ngako ndi nyoma alhamdulillah rabbil alamin afale bi allah subhanahu wa ta'ala bi tan min kila jumalungoti kulli nafsi jahatal maut min tatawul tatale wallahi sa on dafrul fa kadwele rom wallahi mbed wala babakar tumbo nyata ana la extifol council la belemu babli man sa fala sanyi man nati banko nyinkam kam betra kara kono allahu akbar kul fakun asi banko nyinta sa diala mo defin talaje allahu akbar APR sin kolu wallahi ni mujuma kon don rolati bari ali salong ntemu dinu ngoleti mebi nakuma si du modol la to mebi atadula modol to wallahi bari mbarngol al sekre nyede ni nakuma nye ngame toral sempu mulu sakawandi kango bari APRC al salong kafu albe nyaton ko men noma olni alalem al safo kafu albe parasomento albe lola nyamenno alla nyakana bo parto la al nyaaye bo alla parto la wallahi billahi APRC albe to nyale kango alni alalemu alla ka fa alfasale ala ka alfasale alfango yal miraba mom mo sila la bon kono ba sila mamed la bajalang nyun ko miraba kata 2016 ani sainte man kol kire nyaadi falta nyaali allahu akbar kul fakun bar natra nga na parto ni nyato nga kendul mantare mbulu parto ni abekela ni neti kuma deta isafo formu kono kuma deta isafo formu kono kuma deta de isafo minti dola wallahi APR tabe abekela pendoleti bar alhamdulillah rabbil alamin na nyaton kolika armadu wol nyamari kuma kendula drong alhamdulillah rabbil alamin atantu baleti wallahi babli man sa iba fura imalla fara bari alaman la fala o mu fani aleti man la fala bukalafi kebado umu kebado la kumala akom malafi obukalafi ala bido be mbulu jang awto mbaadu ngol mbal kontonna fo ala si jumame bina fo ala sayta mbela na sallol ni na junubol ni fo ala sinna sallol muta kan junubol khafar killa hormoto alhamdulillah sallallahu alaihi wa rahmatullahi hansa alhamdulillah rabbil alamin mbadi epi asin kolu mbadi ngambian kol mo kendol ntamuntana alikan mbena kumina ole mu munti ole mu mbina nyaton kol mbe tentula allahu akbar tentula min allahu akbar ndabe ndo fono la malenka kanto bari ala tentuba wallahi because mbadi ngolu kanasila epi asin kol al kanasila gamba mo kendol al kanasila sila because nyali nyaton ka kendol sudo mu al tentu baleti Allah subhanahu wa ta'ala ol diala nyatonga kuletal de nyatonga kendo kuletal de bari aballa kafol kono oto aballa kafol kono alaje banko bita al halamento banko kabri babli man sabota nyim banko kam banwol mun bitam la nyim banko kam a bel bitam la banko kam banko hakita lungolu bi fenne moy la nyim banko kan ani tilimbale ma ama amante tilimbale dong dam man dong Allahu akbar hey mbarngol al secret ni nte mamar baja dogo mum menti ngalon ne mo yalno ni ka fo mamar baja ni ndoko ayalon ne ni mahamar baja wondi ko mahamar baja lefta yake cicaleti mugla mum cicati makara malo ni fengol mitro al secret ni de ni mitronati mitro be mundo ko la abi banku doko la banku doko wallahi nkalta la nin kila mitro am mitro be ni banko de le kasambale sibian be ni banko de la batasambano la wala doko mumenti kena ko ni kena la ilaha illallah muhammad rasulullah tatti bay tatti ala doko mumenti wala mumunti ala suma ala kuntu ibe dlamen sumala mbarngol ala sakado de sumaro ko latal de woto mbarngol men be wa forola alingen na hakloto ale sumaro ke atimme tatti bay da meta judu bokono tatti bay tatti meta kala a meta le ka ke araman wala mune tatti bay tatti bondi ka deport atrabe europe mune deport
alturku hani na banko atlibe kila he Allahu akbar ko le sulla molu min kafta nyola e tati bay tati tumbu ka ke nyaton ko est ce que mam miraw laba mo ma fo kafo he ine ne yinde potde wallahi billahi tallahi kalta la nin kilay nata dula dolem atekila ita tambula ka ke class la nyata ngoti wallahi because ya dipoti minna ayalone ya dipoti minna ka dundi abion kono ka dipoti kana jinti fo la ilaha illallah muhammadu rasulullah fo e shadol ulndanoma ala kolnoma nyata gambia la waru e babali mansa to nya mansa fele amanke hasidi mansa ta kala hasidi mansa to nya mansa fele amanke fane mansa ta kala fane mansa akonyati ay mun kontaga ko ibo gambia kon 24 hours sai ibo da wale bambo tati bay tata anu sayin de mo tati bay tata na han lunkili mbarngol ngali nin ka lundu mala fo alhamdulillah rabbil alamin ala ni babli mansa ya jamiat le nyanda janda tele ni ke tata fola oto e mbarngol sumaro ko yatalde ate sumaro le no amanki president man kala dokoti e sumaro le president man kala dokoti e APRC la nyaton kolu wallahi kada sa forson al hajj dokta ya jami babli mansa aya la patonya aya bekarandile gambia kono mbadngolu oto alhamdulillah rabbil alamin nyaton ga kendo be mulu wallahi katala nin kile ni allah subhanahu wa ta'ala sonda abe kila adama ngol te kayfo hey mote annabi nyummo mutala kafwe ba klendi la ya klendi ala place ni ya mutala by force pakan hani ala menke ala adama ngonke mente o maleti ala sa samba sabone sa samba dulato denni mulla hakilo be nyosolo la hakilo ga nyosolo nyaadi hakilo dam manne ka nyososo ka fo est ce que ntrambe mento to nyale mba wala ben mento sai wala mto nyati ba mbalo Allahu akbar kul fa yakun ala kayfa la munyinti albalon na ka fo sai albetem bo mendo albe fanela solo le ka woto al salon ka fo folo mbe wato mento babli manslam mansayato wala muto nyati barngol hakilo nyole ba namanke hasido la hakiloti hasido le nyole namanke konnante yala hasidoti yaji sondumo le nyole konnante ya botaje yaji hasido la sondumo ani dolla sondumo te kala klinti mbarungu la sembe mbuli namalika ka woni masina baka dum fala ndani traita le o na fen ko le di al sembe mbuli wala ni mo na kuma ni understand al salon ka fo ndani traita namalika ka woni fala masina yaji hasido bukato nyaje nafigo abukato nyaje faniamo abukato nyaje mbarungu bari eske modu mali amoy allah subhanahu wa ta'ala aya fo londoli aya jindi kila kan rasul sallallahu alaihi wasallam kila fana aya janja londole ka fo hasido abidul arjanale nafigo abidul arjanale faniamo abidul arjanale jumale nyuje auto mbarngol wallahi nyino alama nyino fo ma nyino fo kila e hasido akwa ya haramle nafiye aya haramle faniamo aya haramle auto mbarngol jama bel kala nyine bi la jikoti itul mala fito nyala de itul lafta nyine rong wato kando trakele dong bari wallahi abekala adaman wolde kayfolati babli mansa ada ba faslale ala sa fasa kul fa kun asana ta sasindi banko nyin kan atala prezaya asadiala mafonde sakeno de ko allah subhanahu wa ta'ala kul fa kun oto mbalngolu mbalbe kontona mbal tandila mbal jela mbena men kan 555 ole mu na usubolti allahu akbar musul jadam tabjatolu ye usul be mbondi kafo ilata fenne ke la nyanta ay ke nyanta wonti gambia ne manke adu malala nyine be kila fosse fo ni nga chabwele de iko babli mansa menke to le bukani nala babli mansa menke to muso ile bukani nala et puis asla nyata on menke das babakar tombo njatati ni ko Allah bajo ko dukre in la dokulalu ye menke EPS la dungole menke itul bukani na wala auto mbadungolu kata ko na fokato musul mamandalde musul be ko mamandale match on the 6
inshallah ni la sonta mbina wala usbol natla ngakume kan because modol ya moy modol ma moy adunte alhamdulillah rabbil alamin ko kli APS la ko nabena mbol dundal na kuma kan ko wato manke fem fedde pour mobbe sakalam dano assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin APRC ko lo mbadi ngambe angol mo kendo lo mbal kontonna momo itoni mala kontoni mala alna badi wole mamar bajabe sin Spain alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin nga Allah subhanahu wa ta'ala tentu na sono moto men keta miloti men seta miloti mbadi ngol natal kan fenne ben konoto ajatanye fenne ben tiloto ajatanye adun tan tilota tata sinku ngoto abenji soto nakala nakawlele mune moti mamar bajaha alhamdulillah rabbil alamin APRC la musolu APRC la musolu APRC la for musolu mbal kontonna APRC la for musolu mbal kontonna musol men ni la dadio tipa bu kamura kan imalla fi fistri wala imam la fi hasdi ala imalla fi jamfala o musolu minna olle kontonna science time ole mu APRC la musolte musolu ale fe ndamta de musolu ni nene manke Gambia mbal ngoru memen folale musol ko nyaadi iko match on the 6 musol lafta ralikela de mbadi ngolu musol lafta ralikela wokke mamad baja ngeni nga ni musolu ibe ni musudol bondi la nyoto nyaati awa mbena mbena wala fole ye fene bondi iba fola bagole mu osubi ba sala nyaadi mbadi ngolu awa kalata dukare kalata note ye telephone parndi machine ndimo men Allah subhanahu wa ta'ala bondi adi adamadu ngolla odo munti telephone Fatou Kujabi ni momo lapta usbo la be Fatou Kujabi la no mbale parnde de mbadi ngolu ali nga du fonyoto ala fonyo fele ibam tele tuloto aljamfara nyonyang Allah subhanahu wa ta'ala kay fole munde asifonyo baltema masindingo be tulla batulola balka kumalal kanyo fam Fatou Kujabi ala ni ngoro fele mbadi ngolu awa bigota 21 99 75 5 mbadu nga sema 21 99 75 5 mbadu ngol dukare alinyin kolba ali Fatou Kujabi kolba mbadu ngol mbako ndalma ntolla yuwarara momo lafta la yuwarara ita sotla de ni lafta ye Fatou Kujabi kolu yuwarara ka fo lafta bagola hani tente ni lafta bagola nyaton gole be yuwarara ole ni Fatou Kujabi kalu corresponda ke nyotema nal to salta bagami na yuwarara alibe hajambalo nyin kala na panta hajambalo bulu hajambalo le ka Fatou Kujabi kontake banyu Allahu akbar badungolo alma musol la dokoje awali ngawli amanke musol damanara bari tolla tamle bari alhamdulillah rabbil alamin ini kewolu alin kanasi alin asubosan alin ngawli alin usubolsan musol ko ibe check person alhaji docteur ya eji babili mansa ibe wala fasal ambadungoli ibe wala kangol da santo kafo babili mansa iman taraja bandol be janne iko pa bakar tom mo jare be bandol fana be janne alay bajo ko dukre be janne bandol fana be janne alhamdulillah rabbil alamin wallahi APRC musolu alimu foroleti alla ngane senata alla jibe kabri babli man sabota jang alkata de nyata dron wallahi almala fi hasidala almala fi konnante ala o man kara alla sonno modo alko APRC dron awa musolu mbal kontonna mbal tontula mbal jayla adu kewolu alingawli assalamu alaikum isallahu be murra alkan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin APRC kolu mbadi Gambia kol mokkendolu fano kede jan dol nyimma wulita kara kono be aldal min be suto kono fo fano ke al nyimma suli kara kono sama dan konto dem minen do persen kendo ya ejamba bilim masabesi gine ekotral ala musana dungol an delegation me an tata jadi kelen be kontonna kanabla gambe be nyatan kol kontona papa katom bonjata rambo jata yakba koli amlu nyasi duduja katablan kotma bakso jati anna XT4 kansilolu chairmanolu dipitolu amusukunda ke kunda katablan kotma alhaji baje ko dukure pamadu suso APRC kolu mbadi Gambian kolu mokendolu alinga wuli alingen adi katol bondi alhamdulillah rabbil alamin adi kato akumatali atleka armadungo atleke ayta armadungo la ka foti mun Gambia dungo leti atleka ayta armadungo la mbadungo hanna tramanke ka fo bodas kat la kolemu adum bodas kati yayta molla ya adundim molla tulokono ka fo kato bejele mensi ma koyno bodas kat la ibasut la nyaadi mum kato la mundi wala wulu kato ila wulu kato oba fola armadun wala ka fo nyanta ye bodas kat sole ani bodas kad la min na fecha banta mem banta ala tamo tamita le membe bulu o sa falino ani aisini be banku tamakela ini katu do be tamalla alhamdulillah rabbil alamin al kalosi ma koyno isi kaito sudan sefo istanbul kala isi o kaito sulo fana sulo no alhamdulillah rabbil alamin bari mbarngolu e adi kato anyanta itra armadungo buru aketa luntang umudun tangole di ba mum fenfenti adi kato nyanta aitra laji fokono mungo sababu mbe watolo to alhamdulillah rabbil alamin ari ngala tentu wato iba molam kafo kati azdangole kay azdangole kono saykulelemu wala motolemu wala hondalemu depende armadungo Allah subhanahu wa ta'ala ye ila sayadun dimen kono woto mbaringol alinga adi kato nyani o adi kato ole waytala molla kafo ite bodani sato frenele kono adu wato nka ofana bar nimmoy banta ite kuma nola de adi kato fana nate jibo kono fanta fala kafo adi kato te mantra ja monemu aytara la jifo kono ina ayta mambaringol alhamdulillah rabbil alamin kata ko na fokato Africa bankol kanabla Europe UK America alnabari wa Muhammad Bajahadun da baka sama dan konto assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin nga Allah subhanahu wa ta'ala tentu na sunda moto men kita milioti men seta milioti malingol ayinke APRC koti altentu baleti because APRC momo be APRC kono ete manke fisir waloti momo manke imbe APRC ite manke fisir waloti momo ibe APRC ikasla alala Allah subhanahu wa ta'ala akomu fisir waliya la ilaha illallah fisir waliya munemu fisir waliya la joroti munemu fisir waliya la joroti mbarngol al sakri fisir waliya munema la joroti ala ka jonyadi ha ngamo de dula fla olebe al-akhara minto jahannam arjana jumala ya moy kafu Allah subhanahu wa ta'ala ko fisir wala bidul Allah arjana kono de jumala moy kafu hasido kawdu arjana le jumala jo amoy kafu fanyamo akadu arjana le hani ñu na plaso mandra jana arjana de mbadungulu ñu na plaso e mandra arjana ibe minto ibe jahannaba le jahannaba me konkolu kabur jahannaba men na
konkole sidum o jahanaba kono dunani lakara besu ko jahanaba kilin kono jahanaba kilin korda kilin ki pet embadongolu o jahanaba hasido o sidlabe jele de jahanaba amangi ka fo korda kilin de a korda sifa le be korda kilin korda mangi kilin bari molu kana mira ka fo jahannaba ni dun ta kono abe armandu janda nya be na be do janda nya me be fanda mi wala mahani ya allah ko mbaru ngolo allah kay fo wartale jahannaba ni armandu dun da jahannaba allah do ko be nyamina duniya kono allah ala bato be nyamina duniya kono allah ala soso be nyamina duniya kono mo kilino ni mo kilim mantra ala soso kilina wallahi ka ala ka lo ala nyato manke kilina oto mbarngolu ni momo nyol tar jahannaba kono wallahi allah dimo abu kake kelindi modol be ya bol dimila baki bari modol be ya bol dimila katambi dimo fangodi la ilaha illallah alinga to moy alin kana katala alinga to moy alin kana je alinga to moy alin kana so ngadu kono alinga to moy allah subhanahu wa ta'ala jahannaba klingoni malikalu wallahi jinnolu adama dungolu wala kuna fengolu asimbe dundi kilin kono ate hani kafa kilin don kilin pe la ilaha illallah muhammad rasulullah hemba dungol fembe ala bulde adu o hasido abedula jere jambanta mo abedula jere nafigo abedula jere faniya mo abedula jere jeni mo akadu jere barngolu alinga nyina fisir walla mambetea alinga muru alaka allah subhanahu wa ta'ala ko armadungo alinga dana yenso ite yalon ka fola jukko mu hasidalati dukare akala nin kila shuto wuli talam fula talan saba wuli iye balo be sinari ye saliji kendo ta salijo men tuta iyami badngolu yangane yami ena lo saliba sakan iye la ko bo duniya kan iye ko wala alakan ye ala dani badngolu ye araka fula salli alay araka nani salli alay ala batolum de ala danole munde ishi ala dani badngolu fola sonno moni ala sakuba wala problem de because hasido ma femfen kan armadungo na manke de damaneti hasido mala fi moy ay nyaato solo hasido nimol ko be ko nyimbira tale ataba fula mambetale hasido mambeda ala simbe kisi hasidala ala simbe kisi faniya mambetia faniya ka armadungo la al armadungo la liman yatinyale akarmadungo la islami yatinyale ite wato isafo ali dia fila benala na figo fele ni ko alide afela bena o mun na figo lati aya moy don pangana ita adu na figo na sita dula akafa na le foto mbarngolu moy haklatu nyindo de moy haklatu nyinto bari alhamdulillah rabbil alamin alingala tento APRC hasdo mantra APRC nafigo mantra APRC fania mo mantra APRC ngamin men konti all mantra APRC because munemu APRC mu hizbullah la kafoti APRC ni baloman senia ni nata APRC kono bale kasinale ni dun dadoro iko APRC ni mu yiri pingole dan APRC widuna alhamdulillah rabbil alamin bola kude mbalangolu APRC ngolu alhamdulillah rabbil alamin alinga bulana naton kolnoma al manke fisir waloti al tekika fisir waloti al ko sek forson al haji docteur yaya ija babli mansa al ba fasalale alhamdulillah rabbil alamin al ko altul manina ayal fasale al faramba fasalale alaji bebi bimbe tembo mento alaji bebi bimbe tembo mento gambia kono bargol al dukare koko bena gambia kono koko gambia anaka mulule la ilaha illallah barngol mo
kana jitu to ndro la de kana foto ndro man ke fenti de kana foto ndro man ke fenti de ibi men toni la abala tonyale kan ibi men toni la bala tonyale kan ito ko by force fo ya toni atoni le ye boya kan ite tani ayke tonyati non ite ni fanelem wallahi ite ni fanelem alaji bislam Gambia be sumar ne tek Gambia mu bonko dimaleti Gambia brakol ba kono Gambia alhamdulillah rabbil alamin nyado nga kendo be modu Gambia kono aliko hani o nyato ngo kendo hanala tonyani alinga starting kilo kala ay bo banko nyinga Allahu akbar abotade bare almalu jumale place diala jumale place de to wala de ba hani kafir madiala ada madin nafigo muslimi nafigo amadiala Allah subhanahu wa ta'ala wala diala bargo kul fakul aya diala aya Gambia bankoni aya ke forma aya makoyi abeta nyato nyamena atoka bo nyamena wala babili masati barngol Allah akbar barngol ni beto nyaka ini alalem Allah subhanahu wa ta'ala naye fasa ay fasa munna bitu nyamin kan Allah is fo sa wala barngol bitu nyamin kan Allah subhanahu wa ta'ala ayo fasa wala kan bitu nyamin kan Allah subhanahu wa ta'ala ayo fasa wala kan aya fasa ay Gambia kay nima bangoti ay Gambia kay bangoti ay Gambia kay na clean faklim bangoti aliko hani ali jumalem alni yaya le kele la hani alni jumalem alni alalem ala bondi to nyanyen kan barmol banko nyin kan bara laji be sai na la bondi to nyanyen kan banko nyin kan ala to nyanyen kan Gambia na ay Gambia lu damento nyanta Gambia tambijeli na tara alsi doko keno bari Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala ko abali falakilale ba falakilale fay falakile adu albe falakilale mbarmol wallahi ala jibe sai ali nga jibe sai nga nyoso sorobla nga kuma kensum fobla nga tonya fo ala talati ala si ibrahim wala be nyaadi sai banko nyinka banko ni minne manke banko nyinga wala fila be kala banko nyinga minne manke ku kurungo Gambia abe dunale ku kurungo Gambia abe kelale ngo tulo yetulo nyinga ko munati nete buka wara balo kono akwati te wara nola wato abe kadun tulola abe ka botulola abe kadun tulola abe kadunyele adamadu e ko mai akadun tulola tulo mu fenede ku kurungo tulo ku kendo tulo mbaru to warla lingolu ajibe Gambia kida munti sai alinga kidol nati alinga munaki droga silan demra droga ni abekela manole sai ka tabi nyotema ka sindika fo alinga do maka duran kala la ñu Gambia bari ñu Gambia tanyale bu ñine mu ñu Gambia ti albe koko bu la Gambia kono alko ñu Gambia kabri fulo ñu Gambia bele ba kono abele nata ñu Gambia sambe Gambia mento amunta ko sakosole mu iyata sakosole nyindila inata la korda kono silangay aketa fenne ba kono femfe ba kono ku kurungo ba kono fanu kendo fanu kurungo abele ba kono ta marungol olbe Gambia sai betim bo menta science bara wato da kakafule de nyanta yake armar wodi kawando de wato aka kafule Allahu akbar hey marungol alinga sabari alla mo kele amma beta billahi wallahi ka alla mo kele mo beta de mosi nyina bari kul fa kunu abukanyina ta joroke la ilaha illallah muhammadur rasulullah barangol ka joroke Allahu akbar fenni be Allah subhanahu wa ta'ala bulu ay bulan no ma
ntol be sino bari tolte sino la be ko safra don bari ñim fania ba kren formu kon tari ñim fania ba Gambia kono tari ñin damale Gambia tinya tak nalu ta ci kuma fo sa don formu kon ha ñim beka e person gotinya ñim beka babli manzatinya bari alinyanta ale stop leslam because minem kabri ale ñim babli man sabara bangu kama ankan ngani sante ma Gambia karaso do warjoma hani Gambia la banko nyin kan hani Europe bela ko do samba jati fe na fala billahi wallahi ntele fo ko do jol ni da Gambia kono ko lo jol ni da Gambia kono mbari mon Gambia kono ko do men du daje hani ya tala Gambia la dungolu be mosi 1 million so say o raminto hani na wulo kono asabe ke godrosi asabe ke courant la ilaha illallah mbari molo ali ngina hakloto wallahi alingen na hakkiloto et puis atin ko la kelo amambeta ini alalem mo nay sama alala don abanta mo nay alala bato ay dang abanta le wallahi ko adama dungo le manke clinti na arjanna bukake clinti na kaburol bukake clinti na femfe hani ka saya na be na kan bukake clinti modo sala modo man sala ncike kilindi ha model ala hakko tanga ay abota armal hakko la ncike kilindi modo wata kadu nyokono le wala musai mol kadu nyokono le APRC kan bar alhamdulillah rabbil alamin ya jele sai kafo APRC la patron ni ala be ma ko la mbarmo alinga sabade al tenku alinga ta ala karola mbarngolu mom la takku ko kala APRC kan tala la so la ba mbarngolu Allah subhanahu wa ta'ala ko momo ya dina fasabe fasalale han dina ton kon nan lelota allo dina ton kon nan allo bari APRC alhamdulillah rabbil alamin alinga la tentu alinga do kafu sayim inshallah ni ala sonta mbe murna la al kan menketa APRC la usbolti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alna bado Muhammad Bajabe sin Spain